Halo teman-teman, selamat pagi. Kita mencari mainan teman-teman. Wow. Ini ada mobil truk. Ada mobil truk bawa mobil. Barang baru nih teman-teman, keren. Mobil truk mobil. Oke teman-teman, kita cari lagi yang lain. Wow, ini juga ada baru sekelompok hewan. Ada singa, macan, harimau, jerapah, kuda. Kita taruh lagi teman. Kita cari lagi. Wow, apa ini teman-teman? Ini ada tempat sampah teman-teman. Ada sekap sampah, sapu. Wow, keren teman-teman. Tempat sampah lengkap teman-teman, tong sampah sama sapu, sekap sampah. Keren teman-teman. Keren, mantap teman-teman. Kita taruh lagi, kita cari lagi teman-teman. Wow, apa ini? Wow. Ini ada mobil sampah. Wow, keren. Baru nih. Keren teman-teman. Oh, sampah. Mantap teman-teman. Sampah baru nih teman-teman. Oh, sampahnya keren teman-teman. Truk sampah mantul, keren. Keren dan mantul. Kita lihat lagi teman-teman yang lain teman-teman. Kita kumpulkan dulu di sini. Kita buka apa dalam ini? Apa dalam ini? Wow, ini Super Ranger. Ada robot Super Ranger teman-teman. Super Ranger. Oh, keren. Ada robot Super Ranger. Super Ranger. Kita taruh lagi teman-teman. Kita lihat lagi satu lagi ini teman-teman. Apa nih? Ini udah mobil.
Ini mobil, ada mobil truk, eskavator, mobil tangki, eskavator, bulldozer, lengkap. Waduh, keren habis, mantul teman-teman, keren teman-teman. Ini yang baru-baru semua nih teman-teman, mantap, keren. Kita taruh lagi teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Oke.